जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज ज़फ़र। आज हमारे साथ हाफिज अब्दुल्रहमन इसलम साहिब, मुदर्रिस इंचार्ज अल-फजर इस्लामिक अकेडमी, मुदीर इदारा तबलीगुल कुरान वल हदीस, मुल्हिका मरकज़ी जामे मस्जिद अहले हदीस, वो हमारे साथ हैं। तो 9-10 मुहर्रमुल हराम और मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इस हवाले से कुछ दोस्त सवालात कर रहे थे, तो वो मैं हज़रत हाफ़िज़ साहब के आगे रखूँगा। एक सवाल तो ये है कि आप ये हमें बताएं कि क्या इस मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर हम काला लिबास पहन सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि गैरुल्लाह के नाम के ये जो सबीलें लगाई जाती हैं, क्या उनके साथ हमारा खाना पीना जायज़ है। बाज़ार के अंदर गर्मी है जी, आए पानी पी लें, तो क्या वो हम अगर गर्मी से सताए हुए ज़रूर हैं, लेकिन क्या वो हम पानी पिएँ या ना पिएँ। और तीसरा सवाल वो मेरा आपसे ये है कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े के हवाले से वो ये हमारा क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए उसवा हसना है। उसवा हसना से क्या मुराद है कि जिस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी उसी तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है। आपका जो ये सवाल है कि 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा अफसर रोज़े किस महीने के हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, कि जो अल्लाह का महीना मुहर्रम है इसके अंदर जो रोज़े रखे जाएंगे इसकी सबसे ज़्यादा फजीलत है। रही ये मुकम्मल मुहर्रम की बात है। 9 और 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त आपने वहाँ देखा कि यहूदी रोज़ा रखते थे। यहूदियों से पूछा गया कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को नजात दी थी फ़िरौन से, और फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क किया था। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने के तौर पे 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था, क्योंकि वो 10 मुहर्रम का दिन था। तो इसलिए हम शुक्रिया के तौर पर और ताज़ीम के लिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर रोज़ा रखा है तो हम भी रोज़ा रखते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हम हैं, तो हमारा ये ज़्यादा हक़ बनता है कि हम इस दिन का रोज़ा रखें। तो आपने फिर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने यह सवाल किया कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर मामला में यहूद व नसारा की मुखालफत का आपने हुक्म दिया है, तो क्या 10 मुहर्रम का रोज़ा हम रखेंगे, क्योंकि वो भी रखते हैं, फिर उनकी मुखालफत तो ना हुई। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि आइंदा साल अगर अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगी दी, तो 9 मुहर्रम का मैं रोज़ा रखूँगा। तो आइंदा साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, चले जा चुके थे अल्लाह के पास। तो फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े का एहतमाम किया। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मौजूद है। तो लिहाजा हमारे लिए अब ये है कि हम 9 और 10 का ही रोज़ा रखेंगे, क्योंकि 10 का आपने रखा है और 9 की आपने नीयत की है, तो इसलिए 9 और 10 का ही रोज़ा रखा जाएगा। तो इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब इसकी फ़जीलत के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इस रोज़े का एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता साल के जो गुनाह है, यानी जो साल गुज़र गया उसके अंदर इंसान से जो भी गुनाह हुआ है, अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत के साथ उस गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। दूसरा आपने ये सवाल किया कि जो इन दिनों में बाज़ारों के अंदर सबीलें लगती हैं या खाना खिलाया जाता है गैरुल्लाह के नाम का, क्या वो खाना चाहिए या नहीं। सिर्फ़ इस महीने में ही नहीं, किसी भी महीना में जो गैरुल्लाह के नाम का है उसको नहीं खाना चाहिए। इससे सख्ती से मना किया गया है, बल्कि ये शिरक है कि गैरुल्लाह के नाम पे करना और गैरुल्लाह के नाम पे खाना। और रही इस महीने के अंदर जो ख़ास करके कि 9 और 10 मुहर्रम को सबीलें लगाई जाती हैं, तो इनसे ये पूछना चाहिए कि हमारे नबी का तरीका क्या था।
محرم کے اندر سب سے افضل روزے جو رمضان کے بعد ہے وہ محرم کے اندر ہے، اور پھر آپ 9 اور 10 محرم کو 9 کی آپ نیت کر رہے ہیں روزے کی اور 10 کا آپ نے روزہ رکھا ہے، تو کیا ہمیں روزہ رکھ کے یہ دن گزارنے چاہیے یا سبیلیں لگا کے یہ دن گزارنے چاہیے؟ تو رہی غیر اللہ کے نام کی بات، تو وہ تو کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ نے ایک حلال چیز بھی وہاں غیر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کیا ہے تو وہ حلال نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ پینے کا پانی ہو یا کھانے کی چیز ہو، اگر اس میں نیت غیر اللہ کے نام کی ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے لیے قطعاً حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ اور تیسرا آپ کا جو سوال تھا وہ تھا کالے لباس کے بارے میں۔ دیکھیں، اسلام کے اندر کوئی بھی لباس پہنا جائے تو اس کی اجازت ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو کہ جس میں جسم عیاں نہ ہوتا ہو، انسان کا جو جسم ہے وہ برہنانہ نظر آتا ہو، جسم کو ڈھانپنا، اسے لباس کہتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اصل اسلام کے اندر وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس ہے۔ انسان جو بھی رنگ پہنے، جو بھی لباس پہنے، تو اصل تقوی دیکھا جائے گا کہ اس نے کس نیت سے پہنا ہے اور اس کے دل کے اندر کیا خیالات ہیں، کیونکہ قیامت والے دن انسان کے تقوی کو ہی دیکھا جائے گا۔ اور رہی اس مہینے میں جو بلیک لباس پہنا جاتا ہے، یہ ایک مخصوص طبقے کی مخصوص نشانی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری نیت جو بھی ہو کہ ہم نے کالا لباس ویسے ہی پہنا ہے، ہماری نیت نہیں ہے ان کے ساتھ ملنے کی، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کالا لباس اگر ان دنوں میں پہنا ہے تو آپ ان کی تعداد کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی ان دنوں میں جو ماحول ہوتا ہے وہ اختلاف کا ماحول بن جاتا ہے، آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے کالا لباس پہنا ہے، اس کا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اسے تو نہیں پتا آپ نے کس نیت کے ساتھ پہنا ہے۔ تو اس لیے کالا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان دنوں کے اندر اس لیے بچنا چاہیے کہ یہ مخصوص طبقے کا لباس ہے، جو صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے پیچھے ہونا پڑے گا، اور یہ ان کا لباس ہے اس مہینے کے اندر، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کالا لباس ان دنوں میں نہیں پہننا چاہیے۔ باقی کالا لباس پہننے میں شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں، ان دنوں کے اندر اس کا اہتمام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مخصوص طبقے کا مخصوص لباس ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ یہ چیز کتاب کے اندر نازل کی گئی ہے کہ جس جگہ پر اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جائے یا ان کی تکفیر کی جائے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ بیٹھا نہ جائے یہاں تک کہ وہ اپنی ان باتوں سے باز آ جائیں۔ اگر وہ ان باتوں سے باز نہیں آتے اور آپ ان میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔